सबसे पहले तो मैं तस्हीह कर दूं, मैं पश्तून सियासतदान नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी सियासतदान हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ठीक हो गया। अल्लामा का एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। ये पश्तून, पंजाबी और सिंधी बलोच और ये सिंधी महाजिर की सियासत ने तो पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया। वी केम इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको एक और, मैं तो आगे की बात करूंगा, हम पश्तूनों ने तो पाकिस्तान बनाया है। ये किस पख्तूनिस्तान की बात करते थे जिसका एक फ्रेश फेस था पीटीएम। आज अगर पीटीएम खत्म हो गई है तो क्या पश्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने दे दिया? पश्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के झंडे ने दिया है और हम पश्तून पाकिस्तान के बगैर वर्दी के मुहाफ़िज़ हैं और हमने इसकी कीमतें भी चुकाई हैं। मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि हम वो लोग हैं, मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे। ये नवाज शरीफ साहब वाली मुस्लिम लीग नहीं, ये वो मुस्लिम लीग है ही नहीं जो लीगी हम हुआ करते थे। हमने मुल्क बनाया है। सन 40 में जब करारदाद पास हो रही थी, इमरान खान साहब के वालिद करामुल्लाह नियाज़ी उधर ही खड़े थे करारदाद लाहौर पास करते हुए, जहां मेरे दादा पीर मोहम्मद खान खड़े थे। सन 47 में जना साहब के साथ, कायद आज़म के साथ मूवमेंट में फिर जेल काटी दादा ने मेरे। हमने मुल्क बनाया भाई। देखें मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं, पश्तून पाकिस्तान है। तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई। हम उस ज़माने में खड़े रहे जब ये बड़ी बातें होती थी और हम सब ने कीमतें भी अपनी अपनी जगह पे चुकाई हैं। चाहे वो मुराद साहब हों, मुराद सईद साहब की वालदा साहब जो हैं वफ़ात ऑपरेशन में ज़ख्मी हुई, आज भी बेड रिडन है। शहरयार अफरीदी साहब के घर जनाजे हैं, किसी को नहीं पता, ना वो बताता है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि शहरयार अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए कीमत चुकाई है। बाकी मैंने जो चुकाई है मैं उस पर बात नहीं करता। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे सर का साया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसासत से, उनकी रूह की फजीलत से ये हमें एक तोहफा मिला है जिसको हमने पख्तून पंजाबी बन के नहीं ये तो अच्छा बन के बचाना है। बाकी जो पख्तूनों के मसाइल हैं, आखिरी बात एक और भी सुन लें, जो पख्तूनों के मसाइल हैं उसको सुन लें मेरी बात। जो पख्तूनों के मसाइल हैं उसको एड्रेस करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत में जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो ट्राइबल बेल्ट के लिए खासकर जो उन्होंने पश्तूनों को पहली बार एम्पावर किया। पश्तून के नाम पे सियासत तो बड़े लोगों ने की, चाहे वो एएनपी थी चाहे कोई और। आज आपका पार्लिमानी उमूर का वजीर एक पश्तून है, आपका स्पीकर नेशनल असम्बली एक पश्तून है, आपका कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है मुराद एक पश्तून है, आपके शहरयार अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेकर कश्मीर तक वो गए हैं, पश्तून है, आपके डिफेंस मिनिस्टर एक पश्तून है, आपके वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो खुद भी जो हैं एक पश्तून है, मियाँ वाली के पश्तून है। तो ये सियासत अब बंद हो जानी चाहिए कि पश्तून के नाम पर सियासत करें, पंजाबी के नाम पर आए, पाकिस्तान के नाम पे सियासत करें। और आज जो ये इनका खत्म हुआ है उसकी बुनियाद ये है कि जहां से फीडिंग होती थी, नजरिए से मैं जहां से इनकी फंडिंग होती थी वो फंडिंग के दरवाजे बंद हो गए कि एनडीएम क्या चीज है। लेकिन मैं वेलकम करता हूं। ठीक, अच्छा देखें, अगर मैं एक बात आपको कर दूं, ये अच्छा चलेगा, मैं इसी सवाल को पख्तूनख्वा के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं आपको बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करूंगा कि वो लोग जो पश्तून नेशनलिज्म या बलोच नेशनलिज्म की बुनियाद पे सियासत करते थे, अगर वो कौमी धारे में आके कोई नेशनल पार्टी बनाते हैं या इस तरह कुछ करते हैं, वी शुड वेलकम देम। हमें उनको अलाउ करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है या पीछे से वो फंडिंग बंद हो गई है, जो भी है, somebody, अगर वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसका भूला नहीं कहते उसको। तो अगर वो आना चाहते हैं मेन फ्रेम में, वी शुड वेलकम देम। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। जरा मुझे मजहर अब्बास साहब, यू बीइंग एन एनालिस्ट नॉट अ पॉलिटिशियन, ये जो मोहसिन दावड़ साहब की लीडरशिप में या उनके शमूलियत में ये एनडीएम लॉन्च हो रही है, एक ऐसे वक्त में जब खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। इस खित्ते में, दुनिया में आ गई है लेकिन खित्ते में तो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है कि अफगान तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया काबुल का, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि वो क्या करेंगे, और भी बहुत चीज़ें इस तरह से। तो ये एनडीएम की लॉन्च जो है, इसका क्या मतलब है कि अब उन्होंने महसूस किया है पीटीएम की लीडरशिप ने कि भैया पीटीएम का जो नैरेटिव है या बयानिया है या मसाला है वो बिक ही नहीं सकता इन सर्कमस्टेंसेस में, तो उसकी एक पॉलिटिकल डेथ हो गई है यहाँ पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऐन मुमकिन है कि मोहसिन, मुझे पूरी उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुए हों पीटीएम के अंदर। उसमें मोहसिन दावड़ साहब, अफर सयाब फटक या बुशरा गौर, ये तो एएनपी से निकल के गए हैं। लेकिन हमें देखना होगा, इट्स टू अर्ली कि हम ये कह दें, बहुत इजीली रूल्ड आउट कर दें कि पीटीएम जो है रेस्ट इन पीस। इसका वक्त बताएगा कि वो
ایسا ہے ان کی ایک قوت ہے یا نہیں ہے. لیکن علی نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن میرا خیال ہے یہ باتیں کرنا بہت اچھا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی بڑی مختلف ہیں ہمارے پاکستان کی پولیٹکس کی. انفارچونیٹ ہیں لیکن یہ حقیقتیں ہیں کہ ہم ایتھنکلی ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. ہم بہت زیادہ ہمارا جو پولیٹیکل سینٹرک ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہو گیا ہے. آپ پی ایم ایل این کا دیکھ لیں، پی ایم ایل این کا کیریکٹر ہمیں پرو پنجاب نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیں سندھی سینٹرک پولیٹکس نظر آتی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی بالکل اسی طرح پی ٹی آئی یا بلوچ. تو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے مختلف ہیں. ہونا تو وہ چاہیے تھا جو علی کہہ رہے تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے آپ کو پی ٹی آئی کیا نظر آتی ہے؟ اس میں پی ٹی آئی میں کوئی آپ کو علاقائی ٹچ نظر آتا ہے؟ کوئی پشتون پنجابی کا باعث نظر آتا ہے پی ٹی آئی میں؟ آپ نے ابھی خود یہ سب کچھ کہہ کے آپ نے گنانا شروع کیے کہ کون کون پشتون ہیں. یہ آپ کو گنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جو آپ کہتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھیے وہی میں بات کہہ رہا ہوں. وہ اچھا مظہر مجھے ویسے بھی بریک لینی ہے. ہاں نہیں میرا خیال ہے اس میں مس انڈرسٹینڈنگ مظہر میں بریک بھی مجھے لینی ہے، لیکن آئی تھنک کہ میرا اس پہ استدلال یہ ہے لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو بتانا تھا کہ کتنا پشتون نیشنل پالیٹکس میں آگے. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں میں اس کی آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مظہر میں ایک سیکنڈ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر یونیورسٹی میں بولتا ہوں، فرام دا ٹاپ لیول یونیورسٹیز، اور میں وہاں پہ یہی جا کے کہتا ہوں کہ جو الیکشن ہوا جولائی 2018 کا، اس کے بعد پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی جس نے در حقیقت پاکستان جو پی ٹی ایم کا نیریٹو تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس نے اس کو پاش کر دیا. بیکاز ایک ایسی حکومت آئی جو ایک دوسرا نارتھ کا کلر لے کر آئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہ اس کا موزیک ہے، وہ اس کے کلرز ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے بریک. ناظرین ویلکم بیک. عارف حمید بھٹی صاحب، آپ کو پتہ ہے افغانستان کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں. بہت سے ڈپلومیٹس ہیں، بہت سے اور لوگ ہیں، بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس وقت ہوٹلوں کے کوریڈورز میں. اسی طرح سے ایک ویسٹرن مغربی ڈپلومیٹ سے جب میری بات ہوئی پاکستان کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ہی کوڈ ہیو ڈن بیٹر، وہ بہت بہتر کر سکتے تھے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیں. اور لیکن دیکھیے وہ بڑے سنسیئر ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک بن گئے 12th پلیئر ان دی ٹیم جو پیویلین سے بیٹھ کے یس مین کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. وہ خود جو ہے اس کو لیڈ ہی نہیں کر رہے. یہاں سارے انہوں نے جی حضوری اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے. آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے اس بات سے کہ وہ کہہ رہے کہ لیڈ نہیں کر رہے اور یس مین اکٹھے کر لیے ہیں سارے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو اگر آپ اجازت دے دیں، اس سے پہلے جو آپ گفتگو کر رہے تھے یہ بڑا اہم سوال ہے، میں اس پہ آؤں گا. یاد رکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. علی محمد خان صاحب بڑے جینون آدمی ہیں، انہوں نے کوئی 7 منسٹر پشتون گنا دیے. نہیں بھائی، جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، آپ پاکستانی ہوتے ہیں.